नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम गण परिषद दल के कछार जिला सभापति के पद पर हाईकमान ने आली अहमद हजारी को किया चयन। निकाला गया भव्य रैली। एजीपी कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। कई दफा मांगों को लेकर असम स्टेट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा। राज्य और केंद्र सरकार पर शोषण नीति का लगाया गया आरोप। संगठन में दरार डालने की चल रही है प्रयास। असम बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के सहयोग से तथा कछार डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस एसोसिएशन के उद्योग से शिलचर के गांधी भवन में आयोजित हुआ पहला मिस्टर बराक वैली 2021 प्रतियोगिता। भाग लिया विभिन्न क्षेत्र के उत्साही खिलाड़ियों ने। शिलचर के डॉन बॉस्को स्कूल में ऑल असम कौशु कुंफू एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित हुआ प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम। कराटे प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्र के युवकों ने दिया योगदान। छात्र छात्राओं में देखी गई उत्साह की दौड़। करीमगंज जिले के बाजारी चौरा चुराईबाड़ी क्षेत्र में सेना के जवानों के लॉरी के जरिए सरबराह किया जा रहा था 12वीं सुपारी। धर दबोचा पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिला असम गण परिषद कमेटी के सभापति पद पर हाईकमान द्वारा अली अहमद हजारी को सभापति पद प्रदान किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। असम युवा परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता अली अहमद हजारी को हाईकमान ने सभापति पद पर आसीन किए जाने पर समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को मिली। उनके स्वागत में शिलचर कुमिरगाम हवाई अड्डे में बड़े पैमाने पर असम गण परिषद युवा परिषद के कार्यकर्तागण पहुंचे और उन्हें वहां से भव्य रैली के जरिए शिलचर लाया गया। शिलचर के विभिन्न क्षेत्र में बाइक रैली व कार रैली आयोजित किया गया और परिक्रमा भी किया गया। बाद में शिलचर के असम गण परिषद कार्यालय में भावभीनी कार्यक्रम के जरिए कछार करीमगंज व हाईलाकांदी जिले के तीनों सभापति व संपादकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। আজকের আনন্দের দিনে যুব প্রজন্মের কাছে একটা নতুন আশা নিয়ে আসছেন আপনি। যে আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতি শ্রী অতুল বরা স্যার তথা ক্যাবিনেট মিনিস্টার শ্রী কেশব মহন্ত স্যার এবং ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সমস্ত স্তরের সদস্যগণকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার মিত্রজোটের সরকারকে যে ওনারা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন কাজ করার। আর আমি আমার দলকে খাস করে অসম গণ পরিষদ দলকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাকে কাজ করার এই সুযোগ দিয়েছেন। আমি কাজ করে যাব, এজিপিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাব। আমরা এই যুব প্রজন্মের আসাম যুব পরিষদের কাছার জেলা কমিটি এজিপির জন্য যে কাজগুলো করবে ওই কাজগুলো দিয়ে আগামী দিনে এজিপির জয় কাছারের বিভিন্ন স্তরের ইলেকশনে নিশ্চিত। যুব প্রজন্মের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন রয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যা নিয়ে। এজিপি বিগত দিনে অনেক রুজি রোজগার দিয়েছিল, কিন্তু এখন কিছু সরকারের মিত্রজোট সরকারে আছি, আমরা সরকার কাজ করছে এটা নিয়ে। কালকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জাঙ্গরিয়া আমাদের রিভিউ করেছেন যে 1 লক্ষ চাকরি যেটা দেওয়ার কথা ছিল ওটা নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছেন। পরে ওটা নিয়ে কাজ চলে যাচ্ছে। আর আমরা যেরকম কথা দিয়েছিলাম 1 লাখ চাকরি দিব, আমরা 1 লাখের অধিক চাকরি প্রতি বছর দিয়ে যাব। একটা শেষ প্রশ্ন, কিছু মনে করবেন না। বিগত দিনে দেখা গেছে যে এজিপি দলের মধ্যে একটা কুন্দল রয়েছে এবং সেটার প্রভাব ফায়দা নিয়েছিল বিজেপি কিংবা কংগ্রেস দল। আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি বলতে চাইবেন? না, এরকম কিছু ছিল না। আজকে বিগত 5 বছর এজিপি মিত্রজোট সরকারে ছিল, এখনও আছে। এজিপিকে আগের সরকারেও যতটুকু সম্মান দেওয়া হয়েছে এখনও এই মিত্রজোট সরকারে অতটুকু সম্মান দেওয়া হচ্ছে। আমরা একসাথে যেরকম আমাদের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে বলেছিলেন যে আমরা বাই হয়ে কাজ করব, আমরা এই সরকারের মিত্রজোট সরকার বাই হয়ে কাজ করছি আর আমরা আগামী দিনে কাজ করে যাব। শেষ প্রশ্ন, যুব প্রজন্মের কাছে কি মেসেজ থাকবে আজকের যুব প্রজন্মের কাছে আমি বলতে চাই যে আপনারা সব আসুন। কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত স্তরের মানুষকে লোকজনকে বলতে চাই যে আপনারা আসুন, এই অগবর সঙ্গে জড়িত হন। আমরা একমাত্র দল আসামে যে আমরা ব্রাদারহুড নিয়ে সেকুলারিজম নিয়ে কাজ করি।
আমরা সবাইকে বলছি, আগমন জানাচ্ছি যে আপনারা আসুন, আমাদেরকে জয়েন করুন আগামী দিনে। এবং সামনে ইলেকশনের সময় আসছে, আমাদের পৌরসভা ইলেকশন থেকে শুরু করে গাঁও পঞ্চায়েত ইলেকশন, সমস্ত লেভেলের ইলেকশনে আমাদের পরিণামটা দেখবেন, দেখে আপনারা বুঝবেন যে যদি কতটুকু লেভেলের মধ্যে আছে বর্তমান। असम स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पेंशन भत्ता तथा दूसरे कई पहलुओं को लेकर परेशानी के कगार में जी रहे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आलोकपात किया गया। राज्य व केंद्र सरकार पर कई अनैतिकतापूर्ण कदम उठाए जाने का आरोप भी लगाया गया, जिसके चलते कर्मचारी बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। कर्मचारी कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले के विभिन्न विभाग से अपने अपने परेशानियों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों की आपूर्ति का मांग तो रख रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में पूरे मामले को अनदेखी कर रही है। इधर राजधानी में तथा महानगरी गुवाहाटी में कई राजनीतिक नेता तथा परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन में दरार डालने के प्रयास किया जा रहा है। कई कर्मचारी परिषद या कर्मचारी संगठन बनाए जाने पर कर्मचारियों में भी इन दिनों कुछ हलचल की माहौल है, क्योंकि 2 से 3 संगठन एक ही साथ कई मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन एक मंच पर वो कई नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए असम स्टेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो वे लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाकी जो संगठन है उन्हें कर्मचारियों के स्वार्थ को सिद्ध किए जाने के क्षेत्र में हर प्रकार की अहम कदम उठाना होगा और इस कार्रवाई में वे लोग पूरी तरह सहयोग करेंगे। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वजीत दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। আমি সবসময় গুডি থাকি, তোমরা আশীর্বাদ বলি। আসাম রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনে কাচার, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলা কমিটির উদ্যোগে আজকে আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা সভা করেছি। সবার যে মূল বিষয়টা আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরতে চাই যে আপনারা জানেন যে 1/1/2020 ইংরেজি থেকে 1.5 বছরে 30 জুন 2021 ইংরেজির আমাদের ডিএর এরিয়ার টাকা সরকার আমাদের অনুমতিবিহীন কোন খাতে খরচ করেছে আমরা জানি না, এবং তার হিসাব যদি আমরা দেখি দেখা যায় একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মিনিমাম 60,000 টাকা হয়। করোনার কারণে যদি এই টাকাটা নেওয়া হয়, আমরা আবেদন জানাচ্ছি সরকারের কাছে, সরকার ঘোষণা করুক যে আমাদের অর্থনৈতিক স্টেবিলিটি নাই, তার জন্য আমরা নিয়েছি। কারণ করোনার জন্য সরকারের আহ্বানে আমরা 2 ফেজে করোনা হয়েছে, আমরা 2বার 2 দিনের বেতন আমাদের 2 দিনের বেতন আমরা দিয়েছি। গেল 1। 2 হচ্ছে আপনারা জানেন যে 2005 ইংরেজির পর থেকে যাদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে এনপিএসের আওতায় আনা হচ্ছে, নিউ পেনশন স্কিম। আমরা চাই ডিফাইন্ড পেনশন স্কিমটা আবার আসুক, কারণ এগুলো কন্ট্রাক্ট চাকরি, বেশিরভাগই কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি দেওয়া হচ্ছে, হায়ার অ্যান্ড ফায়ার, সেটা ব্যাংক, এলআইসি বলুন, সব জায়গাতে। আবার সরকারেরও, যেটা সরকারের যে পার্মানেন্ট যেগুলো চাকরি সেই জায়গাতে নিয়োগ না করে সেখানে টেম্পোরারি কন্ট্রাক্ট বেসিসে নেওয়া হচ্ছে, আর যেগুলো পার্মানেন্ট চাকরি দেওয়া হচ্ছে তাদের এনপিএসের মধ্যে আনা হচ্ছে। সেই এনপিএসে সরকার দিচ্ছে 12% আর তার বেতন থেকে 10% কেটে নেওয়া হচ্ছে। তো এই যে টাকাটা সরকার তার শেয়ার মার্কেটে নিয়ে খাটাচ্ছে, এই মানুষটা যে চাকুরিজীবী সে যখন রিটায়ারমেন্টে যাবে তখন যদি সেই শেয়ার মার্কেট আপে থাকে তাহলে তো সে টাকা পাবে, আর যদি শেয়ার মার্কেট যে নিম্ন দিকে যায় তাহলে তার টাকাটা মার খাবে। অতএব তার জীবনের যে সুরক্ষার প্রশ্ন, একটা মানুষ 60 বছর চাকরি করার পর তার যে একটা সুরক্ষা, তার পরিবারের যে সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, সেটা যেন সরকার কেড়ে নিচ্ছে। অথচ আপনারা দেখবেন যে আমাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত এইগুলো পলিসি ডিকটেট কারা করে? সাংসদ বিধায়করা গিয়েই কিন্তু এগুলো পলিসি নির্ণয় করেন, ডিকটেটটা ওরাই করেন, ওরাই বিধানসভায় সেটা পাস করেন। তাদের যে পেনশন সেগুলো কিন্তু বহাল আছে। আমি কোনো বিশেষ দলের কথা বলতে চাই না, কারণ সংসদে বা বিধানসভায় সর্বদলেই সমর্থনেই কিন্তু এগুলো হয়। আবার তারা তাদের পেনশন বাড়ানোর জন্য আবার দাবি করেন। তো 5 বছর বিধায়ক থেকে বা সাংসদ থেকে যদি তাদের পেনশন হয়
তাহলে একটা মানুষ তার সারা জীবন চাকরি করার পর 30, 35, 40 বছর চাকরি করার পর সে পেনশন পাবে না কেন? এই প্রশ্ন আমরা সরকারের কাছে রাখছি। পাশাপাশি যে সকল কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ীদের বেতন নেই, আমাদের আরবান শিলচর, আরবান আর সোয়ারিজের 9 মাসের থেকে বেতন নেই, তার সহ সমস্ত স্থায়ী পদে আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যাতে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয় এবং ডিফাইন্ড পেনশন স্কিম যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে পুরাতন পেনশন স্কিম চলছে। আমরা চাই সারা রাজ্যে, সারা ভারতবর্ষে সেটা আসুক, কারণ আইনের যে পরিবর্তন হয় তা আমরা দেখলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় যে কৃষক আন্দোলন, 1 বছর থেকে কৃষক আন্দোলন হলো, সেই আন্দোলনের ফলে 1 বছরের মাথায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে 3টা কৃষি আইন বাতিল হবে। তো এনপিএসটা যদি আইন হয় তাও বাতিল করা যায়, তাকে প্রমাণিত, এবং আমাদের দাবি সেটা ন্যায্য দাবি। তো কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি আদায় করেছে। আমরা সরকারি কর্মচারীরা আমরা আন্দোলন যেতে চাই না, আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাতে চাই যে যেভাবে কৃষি আইন প্রত্যাহার হয়েছে, এনপিএসটাকেও যাতে সেই আইনটাকে প্রত্যাহার করে ডিফাইন্ড পেনশন স্কিম আবার ঘুরিয়ে যেন আনা হয়। এইগুলো আপনাদের আসাম রাজ্য সরকারি কর্মচারী একমাত্র সংগঠন ছিল আসামে, এবং আসাম রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন শুধু আসামে নয়, সেটা সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের একটা অ্যাফিলিয়েটেড বডি। এবং আগামী 11 এবং 12 ডিসেম্বর আমাদের বেঙ্গালুরে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ বডির সেখানে মিটিংও আছে। হ্যাঁ, তো এখানে দেখবেন কি একমাত্র আসামেই দেখা যায় কি কর্মচারী আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জন্য একটা জাতীয়তাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি একটা লেগে আছে। তাদের জন্মই হয়েছে কর্মচারী আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জন্য, এবং সেটা আমরা কাছাড়েও দেখেছি। কাছাড়ে একটা অল আসাম মিনিস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের দুটো ভাগে পরিণত হয়ে গেছে। এই যে দুটো ভাগ, তো আমরা মনে করি যে ওরা কি নিজেদের মধ্যে খোয়াখুয়ি করবে, যে নেতৃত্বের জন্য খোয়াখুয়ি করবে, না শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন করবে? শ্রমিক কর্মচারীদের এত বেশি ন্যায্য দাবি, এত বেশি স্টিম রুলার চালানো হচ্ছে কর্মচারীদের উপর, সেটার দিকে কোনো আন্দোলন নেই, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি, নিজেদের মধ্যে খোয়াখুয়ি, কে নেতা হবে। আমরা চাই, আমি এক ফার্স্ট ম্যান, আমি বলছি যে যৌথ আন্দোলনে আমি সদৌ আসাম রাজ্য কর্মচারী পরিষদের নেতৃত্বের কাছে এই কথাগুলো আপনারা তুলে ধরবেন। আমি বিনম্রভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা নেতৃত্ব নিন, আপনারা শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য যে ন্যায্য যে পাওনা, সেই পাওনার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন। আসাম রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশন নেতৃত্বে যাবে না, নেতৃত্বে চায় না, আপনাদের নেতৃত্বে থাকবে, কিন্তু কর্মচারীদেরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না। असम बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के सहयोग से तथा कछार जिला बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के उद्योग से क्षेत्र के गांधी भवन में 21 नवंबर को पहली बार मिस्टर बराक वैली 2021 आयोजित किया गया। बराक वैली आयरन गेम मीट तथा बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्र से खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कई जाने माने खिलाड़ीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। दिन भर चले प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शाम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर उद्योक्ता तमाल वणिक तथा संगठन सभापति के रूप में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। इस दिन के इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। অনেকটাই দিন আমরা পেছনে পড়ে গেছি, কারণ 12টার সময় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল, এখন প্রায় 1:30, তো 1.5 ঘন্টা এমনিতে আমরা পিছিয়ে পড়ে গেছি। তো বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে এসছেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করেছে, যাতে করে এখানকার ট্যালেন্টরা, এখানে যারা রয়েছে প্রত্যেকে আগামী দিনে এই বরাকের নাম যাতে উজ্জ্বল করতে পারে সেই আশাটুকুই রাখি। আমি বেস্ট অফ লাক জানাই প্রত্যেক কম্পিটিটরকে যারা এসছে, এবং তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আপনারা যারা এসছেন এই খেলাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রেস মিডিয়া ভাইদের, কারণ একটা জিনিস কি আমরা সবাই জানি যে প্রত্যেকের ভেতরে আলাদা আলাদা ট্যালেন্ট থাকে, যার যার মতো আলাদা, যার দরুন
পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ একজন আরেকজনের থেকে আলাদা। এর জন্য আমরা এই ভাবটাকে ধরে রেখে প্রত্যেক মানুষকেই বলি যে নিজের ট্যালেন্ট, নিজের জায়গাটাকে খুঁজে বের করা দরকার এবং তার জন্য নিজের যে মেহনতটা, নিজের যে পরিশ্রমটা, সেই পরিশ্রমটা দরকার। আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে উপস্থিত আমাদের গুয়াহাটি থেকে আগত যারা এই স্পোর্টসকে আগ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে প্রত্যেক সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে আমাদের এই সংস্থার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কাজল সরকারকে এবং পিন্টুকে, যার উদ্যোগে আজকে এই টোটাল আমাদের এই ফেস্টিভ্যালটা, আমি এটাকে ফেস্টিভ্যাল বলবো, উৎসব বলবো, এই উৎসবটা হতে চলেছে। তার সঙ্গে আপনারা রয়েছেন, থাকবেন আশা করি। আমার লগত আছে, আমি বহুত তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যিসকল গেষ্ট আছে, অৰ্গেনাইজাৰ আছে, বৰাক ভেলী এটা টাইমত আমি যেতিয়া খেলিছিলোঁ বা আমি যেতিয়া অৰ্গেনাইজিঙত প্ৰথম আহিছিলোঁ, বৰাক ভেলী আমাৰ আইৰণ গেমত, বিশেষকৈ বডি বিল্ডিং, ৱেইট লিফটিং এণ্ড পাৱাৰ লিফটিঙত বহুত আগত আছিল অসমৰ बेस्ट आसिले बराक वैली पहले बहुत अच्छा था बराक वैली में वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, लेकिन बीच में इसको पीछे से लगा। क्यों नहीं मालूम नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग को प्लेयर लोग आगे नहीं आ पाए। तो एबार जेतिया पिंटू छेत्री বা এবাৰ যিটো জিমে আগবাঢ়ি আহিলে আৰু মোৰ লগত কথা পাতিলে যে এবাৰ নহয় আমি বৰাক ভেলীত মানে মিষ্টাৰ বৰাক ভেলী পাতিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। কিয় মানে বৰাক ভেলীৰ প্ৰতি মোৰ এটা বহুতবাৰ আহিছোঁ মই শিলচৰ। লাষ্ট আমি গেমছত আহিছিলোঁ দাদা 2016 আমাৰ ষ্টেট গেমছ হৈছিলে, তেতিয়া আমি লাষ্ট আহিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আগতে বহুতবাৰ আহিছোঁ, কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত বহুতবাৰ আমি আহিছোঁ, বহুত খেল ইয়াতে হৈছে। আৰু সেই যিটো ধাৰা আছিলে, যিটো এই ধাৰাটো কিহৰ কাৰণে পিছুৱাই গ'ল মই নাজানো। আমাৰ আইৰণ গেমছটো বৰাক ভেলীত বহুত পিছত গুচি গ'ল। গতিকে এইটো এটা নতুন আৰম্ভণি হৈছে, ৰিষ্টাৰ্ট। এইটো কিন্তু বিগিনিং নহয় দেই, ৰিষ্টাৰ্ট হৈছে, ৰিষ্টাৰ্ট। এইটো বিগিনিং নহয়, বৰাক ভেলী বহুত আগত আছে, বহুত টেলেণ্ট আছে ইয়াতে। বৰাক ভেলী বহুত টেলেণ্ট আছে। আমাৰ এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, बहुत टैलेंट আছে, बहुत प्लेयर আছে, सबको आगे आना है। और ये इतना अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइजर है, स्टेज में इतना लोग है, ये लोग को आप कांटेक्ट करो, फोन करो, डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब मतलब खेल के लिए, कब खेल है, क्या करना है, कहाँ जाना है कि नहीं। ऑर्गेनाइजर है कि घर में बैठने से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर प्लेयर्स को आगे आगे लाना पड़ेगा और प्लेयर को अपना परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म যদি নহয় প্লেয়াৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি দিব। এটা প্লেয়াৰে যদি জিমত বহুত এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, ৱেইট লিফটিং কৰি আছে, বডি বিল্ডিং কৰি আছে, পাৱাৰ লিফটিং কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ টেলেণ্টটো ক'ত শ্ব' কৰিব? তেওঁৰ টেলেণ্টটো শ্ব' কৰাৰ কাৰণে প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই। যাৰ কাৰণে আমাৰ যদি টেলেণ্ট আছিলে, আমাৰ যদি কোনোবা আজি অলিম্পিক যাব লগা আছিল বা আমাৰ যদি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়ন হ'ব লগা আছিল, এই যিটো আমাৰ আপকামিং প্লেয়াৰ, বাডিং প্লেয়াৰটো আমাৰ ডিপ্ৰাইভ হৈ গৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ ষ্টেজ নাই যাবৰ কাৰণে। কিছুমান ল'ৰা আমি দেখা পাওঁ বৰাক ভেলীৰ পৰা গৈ গুৱাহাটীৰ ক'ৰবাত খেলে, মানে কোনোবা জিমৰ হৈ খেলে, কিবা কৰে। আল্টিমেটলি কি হ'ল, আমি এণ্টায়াৰ আমাৰ যে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আমাৰ আইৰণ গেমত পিছুৱাই গ'লোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এইটো বিগিনিং হৈছে, এই ৰিষ্টাৰ্ট हुआ है और अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइजर हम लोग को मिला है। তো মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো প্লেয়াৰে ডিপ্ৰভ নহয়। এই এখন প্লেটফৰ্মত ইমান সুন্দৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, কি ধুনীয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ষ্টেজ খুব সুন্দৰ হৈছে, মমেণ্ট প্ৰাইজ খুব এইবিলাক এভৰিথিং ইজ গুড, গোটেইখিনি ভাল হৈছে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে প্লেয়াৰো ভালে ওলাব, যি ওলাওক 10জন ওলাওক। মই তাক কৈছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মোক প্ৰথমে কৈছে যে 10জন প্লেয়াৰ হওক, 2জন প্লেয়াৰ হওক, यू हैव टू स्टार्ट, उनको शुरू करना है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, अगले साल में ज़्यादा होगा, है कि नहीं। किंतु शुरू तो करना है ना। तो ये बिगिनिंग है। और फर्स्ट मिस्टर बराक वैली IBBF, आप लोग को मालूम है, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आजिकाली बॉडी बिल्डिंगर नामत बहुत एसोसिएशन खुली আছে, আপনারা নিজে গম পায়। সেইবিলাক এছ'চিয়েশ্যনত কি হৈছে, আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। প্লেয়াৰবিলাকে এটা ৰং পথ, মানে ভুল পথত যাই আছে, ভুল পথ। তো সহি ৰাস্তা में जाना है सब।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है उसको उसके पीछे ही जाना है, उसको ऊपर ही फोकस करना है। तो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन IBBF उसका एफिलेटेड यूनिट है असम बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन, और हम लोग का एफिलेटेड यूनिट है कासा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन। सो जितना भी प्लेयर है आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं আপনাকে অনুরোধ জানাইছোঁ সবে যাতে আমার IBBF बड़ा के स्ट्रॉन्ग करे। क्षेत्र के डॉन बॉस्को स्कूल में ऑल असम कौशु कुंफू एसोसिएशन के उद्योग से कौशु कुंफू कैरेट प्रतियोगिता आयोजित किया गया। डॉन बॉस्को स्कूल के सहयोग से तथा संस्थान कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में कछार करीमगंज हालाकांदी जिले के साथ साथ विभिन्न इलाके के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ इस कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने अपने कीर्तिमान रिकॉर्ड भी बनाए। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह के दौर जहां देखने को मिला, इसी दौरान प्रमुख वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। Yes, now is the करीमगंज जिले के चुराईबाड़ी क्षेत्र में बाजारी चौरा पुलिस तथा चुराईबाड़ी पुलिस के सहयोग से लगभग 15 लाख रुपए की अवैध बारहवीं सुपारी जब्त किया गया। गौरतलब है कि सेना वाहिनी के नामांकित एक लॉरी के जरिए बाजारी चौरा से चुराईबाड़ी होते हुए गुवाहाटी ले जाने का तथा अगरतला ले जाने के उद्देश्य को सामने रख ट्रक ले जाया जा रहा था। सेना के जवानों की नाम लगाकर इस क्षेत्र में सुपारी की तस्करी किया जा रहा था। इस दिन छानबीन के दौरान नाका चेकिंग के तहत यह सामान पकड़ा गया, जिसका बाजार मूल्य 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। गौरतलब है कि त्रिपुरा से BRO 1 GH 8519 नंबर के सेना वाहिनी के नामांकित एक लॉरी में गुवाहाटी जाने के दौरान चुराईबाड़ी पुलिस ने इस क्षेत्र में छानबीन के दौरान इस सामान को जब्त किया। चुराईबाड़ी के इंचार्ज मिंटू सिल के प्रयास से छानबीन के दौरान बड़े पैमाने पर बारहवीं सुपारी जब्त किया गया। बहरहाल मामले की छानबीन चल रही है और सामानों को जब्त कर लिया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। দুজনকে আটক। অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটেছিল বা কত টাকা মার্কেট মূল্য হতে পারে? আজকে আমাদের চুরাইবাড়ি ওয়াশপোস্টের সামনে নাকা চেকিং করার সময় একখানা 1109 ট্রাক আসে, যার নাম্বার BR 01 GH 8519। এই ট্রাক যখন আমরা এখানে এসে এটার সামনে লেখা আছে অন ডিউটি, অন আর্মি ডিউটি, কিন্তু আমরা যখন চেক করি বস্তা, কয়েকটা বস্তা দেখা গেছে। এই বস্তা দেখে আমরা পুরা গাড়িটা করে চেক করলাম। চেক করার পরে দেখা যায় সাসপেক্টেড বার্মিজ সুপারি 75 ব্যাগ আছে, যার ওজন 3700 কেজি, 3700 কেজি। অথচ তার বাজার মূল্য অনুমান 15 লাখ টাকা। আর এই আর্মির যে মাল, একজন আর্মির লোক
ট্রান্সফার হয়েছে তার মালগুলো আগরতলার থেকে এই ট্রাকে লোড নিয়েছে, তামিলনাড়ু যাইব। আর ধর্মনগর আসিয়া এই ট্রাকের ড্রাইভারে এই বার্মির সুপারিগুলো লোড করে নিয়ে আইছে, যে এই সুযোগে আর্মির লেখা আছে, এই সুযোগে যদি এই বার্মির সুপারিটা ক্রস করে নিয়ে যেতে পারে, বার্মির সুপারিটা গুয়াহাটি নিয়ে যাইব বলে কইছে। এই গাড়ির ড্রাইভার হইল মনীষ কুমার, তার বাড়ি বিহার পাটনা। আর তার সহচালক অর্জুন সরকার, তার বাড়ি গান্ধীগ্রাম আগরতলা। লরির নাম্বারটা কি? লরির এই গাড়ির নাম্বার BR01GH8519। এই গাড়ির ড্রাইভার এবং সহচালক দুজনের বিরুদ্ধে আমি এখন বাজারিচড়া পুলিশ স্টেশনে একখানা FIR দিব এবং আগামীকালে মাননীয় আদালতে তারা প্রেরণ করা হবে। মালগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল আর কোথা যাবে? মালগুলি ড্রাইভারের কথা মতে ধর্মনগর থেকে সেই গুয়াহাটি নিয়ে যাব বলে আমাদের এই করে জানাইছে। যদি বলি त्रिपुरा 2-3টি थाना पेरी। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধামাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे,
वक्त का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। आह, मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में भारतीय शिशु कल्याण परिषद शिक्षा शाखा के उद्योग से 21 नवंबर को शिशु दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच अंकन कला प्रतियोगिता आयोजित किया गया। लगभग 150 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में सचिव बनानी राय चौधरी तथा सभापति भास्कर दत्त, शेखर पाल चौधरी, अंशु कुमार राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में शिलचर के प्रतिनिधि दीपक कुमार पाल ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किया। 2021 ইংরেজি রবিবার দিন জাতীয় স্তরের অঙ্কন প্রতিযোগিতা শিশু বিকাশ কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে শিলচর শাখা শিলচর উচ্চতর মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্কুলের অধ্যক্ষা পারভিন সুলতানা ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার শিলচর চ্যাপ্টারের মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর জন্য প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকে এখানে গভর্নমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আমাদের ন্যাশনাল আর্ট কম্পিটিশন শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। তো এখানে আমাদের বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন গ্রুপের অনেক স্টুডেন্টরা এখানে এসছে আর্ট কম্পিটিশনে। তো সেই অনুযায়ী আমরা এখনও এটা চালিয়ে যাচ্ছি। এই প্রোগ্রামটা আমাদের ICCW দিল্লির যে হেড অফিস আছে ওইখান থেকে এটা আমাদের সব থিমগুলো এখানে এসছে। তো আজকে এখানে যেসব কচিকাচারা এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছে সবাই আজকে সেখানে উপভোগ করছে সেই আর্ট কম্পিটিশন। আর আমাদের একটা জিনিস হয়েছে কি, আমাদের আরও বেশি ছাত্র আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু এখানে কোভিড-19-এর একটা সমস্যা এখানে চলছে, তো আমরা খুবই সেটা বিধিনিষেধ মেনেই আমরা আজকের সেই অনুষ্ঠানকে পালন করছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজকে যারা গার্জিয়ানরা, যারা অভিভাবকরা শিশুদের এখানে নিয়ে এসছেন, ওদেরকে সবাইকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। ওরাই মানে শিশুদের এখানে নিয়ে এসে আমাদের যে কাজে যে সাহায্য করেছেন সেটার জন্য ওরা ওদের কৃতিত্ব। যাই হোক, আজকে যারা এখানে আসছেন, যারা প্রেসের যারা এসছেন, ওদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্লাস আমাদের সঙ্গে যারা NCC এবং যারা আমাদের ইনভিজিলেটর যারা এসছেন, যারা প্লাস স্কুলের যারা স্কুলের প্রধান এখানে আসেন ম্যাডাম, উনিও এসছেন। তাছাড়া অনেক যারা অন্যান্য স্কুলেরও এসছে, যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আমরা সবাইকে আমাদের ICCW শিলচর ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। स्वर्ण जयंती के विजय उत्सव उद्यापन कार्यक्रम के तहत असम के पार्श्ववर्ती राष्ट्र बांग्लादेश में सन 1971 ईरानी में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के युद्ध के दौरान बांग्लादेश को स्वाधीन किए जाने के उद्देश्य से भारत के बहुत सारे सेना जवानों ने अपना आत्म बलिदान किया था। असम सीमांत के जिले करीमगंज क्षेत्र के स्थित इलाके में विमान, कमान व दूसरे सैनिक की मौजूदगी में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सीमांत सुरक्षा वाहिनी के मेजर चमन लाल, भगत सिंह, गुरुदास मान, दीननाथ व दूसरे कई कार्यकर्तागण अपने अपने जीवन नछावर किए थे। उन्हीं की याद में स्मृति शोध बनाया गया था और इस अवसर पर बांग्लादेश स्वाधीनता युद्ध के 50 वर्ष पूर्ति के अवसर पर शहीद सेना जवानों की याद में सीमांत चेतना मंच संस्था के उद्योग से एक वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए भारतीय सेना जवानों को आत्मबलिदान किए जाने पर उन्हें श्रद्धा ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री तथा दूसरे विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। आपका परिवार के आत्मत्याग हम लोग भूले नहीं। आत्मत्याग और बलिदान के जो स्वरूप मेजर चमनलाल जी ने दिखाया, इसके लिए हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। भारत माता के प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद आपका परिवार को बच्चे।
শ্রী পদ্মনাথ বড়ুয়া, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট। সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসন করিমগঞ্জের পক্ষ থেকেও ওনাকে স্মৃতি উপহার স্বরূপ, শ্রদ্ধা স্বরূপ তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমি পুনরায় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো এই কালী গুরুজির হাতে জেলা প্রশাসন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এই স্মারক চিহ্নটি আমাদের শ্রদ্ধা স্বরূপ সমগ্র করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে, করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে মেজর চমনলাল শর্মার ধর্মপত্নী আমাদের শ্রী মৃদুল কুমার यादव, most honorable Deputy Commissioner, Karimganj District. From our whole of heart, we felicitate respected Deputy Commissioner, Namaskar, and our gratitude to sir. আমাদের অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, নমস্কার এবং শ্রদ্ধা শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সম্মানিত বিধায়ক পাতারকান্দি সমষ্টি। Namaskar and our gratitude from our core of heart, most respected Sri A. Gopal Krishnan ji. শ্রীমতী শাশ্বতী চক্রবর্তীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। विश्व मीन दिवस के अवसर पर कछार जिला मीन विभाग की ओर से रविवार को बोरजनगा ब्लॉक के अंतर्गत डांगमंगला इलाके में नेताजी संघ संस्थान के उद्योग से विश्व मीन दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर असम सरकार के मीन, वन व पर्यावरण विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबद्ध कार्यक्रम में मौजूद रहकर विभिन्न मत्स्य चाषियों के बीच कई सामान वितरण किए और कई लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि कई आत्मसहायक गोष्ठी को भी आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। সরকারি মাটি যদি থাকে আমরা ডিসি মহোদয়দের আমার বিভাগ থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে যে আপনারা যে ধার জমি থাকলে দিন, এনওসি যদি আপনারা দেন তাহলে আমরা করব। ওইখানে প্রায় 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা ওইখানে কমিউনিটি ট্যাঙ্ক বানাবো। আসামের প্রত্যেকটা রেভিনিউ ভিলেজ এবার আমরা 2-2.5 হাজার সম্ভবত পৌঁছে গিয়েছে। আমি আজকের হিসাব বলতে পারছি না, কিন্তু কদিন আগে পর্যন্ত 2,500 3,000-এর আশপাশ পৌঁছে গিয়েছে। তো এটা এবার কাজ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করেছেন, তার আগেও আরম্ভ আছে। আপনারা জানেন কমিউনিটি ট্যাঙ্ক এই অঞ্চল হয়েছে, সমগ্র জায়গায় দিয়েছি। ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাঙ্ক আমরা দিয়েছি, ঘরে ঘরে পুকুরি, ঘরে ঘরে ইচ্ছা। আজকেও যেমন গাড়ি দেওয়া হবে বা এখানে মোটরসাইকেল দেওয়া হবে, তার আগেও দিয়েছি আমরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের ওই মোটরসাইকেলটা যে নিবেন মাছের কাজে লাগাবে, কম লাগাবে। মাছ তুমি পছন্দ করবে, তুমি বলো বাজার থেকে নিয়ে। মাছ নেগলেক্টেড নয়। আজকে ধ্রুবভাই বলেছে যে আজকে 2015 থেকে 8 পর্যন্ত আর এবছরের যেটা এইমস এন্ড অবজেক্ট, যে মাছের যে ব্যবসার সাথে যারাই আমরা বিভিন্নভাবে জড়িত আছি, আমি সময় দিচ্ছি না, তাদেরকে সামাজিকভাবে কিভাবে আমরা মর্যাদা দিতে পারি, সামাজিকভাবে উত্থান কিভাবে, এই কাজ আজকের দিনে বিশ্বে কতটা হয়েছে আমরা জানি, আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, কিন্তু ভারতবর্ষে এই কাজের সূচনা তো অনেক আগে হয়েছে, আজ থেকে 2-4-5 বছর আগে হয়েছে। কেন হয়েছে বলি আপনাদেরকে।
প্রধানমন্ত্রী একটা যোজনা ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা, PMMSY, যার বেনিফিশিয়ারি এখানেও হয়তো অনেক আপনারা বসে আছেন। প্রথম ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মৎস্য যে সম্পদ এই কথাটা বলবেন। সম্পদ কারখানে কারা সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করে, যারা সম্পদশালী, যারা বিত্তশালী, যারা সম্ভ্রান্ত তারা করে। যার জন্য মৎস্যকে সম্পদ বলেছেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কতদিন তো আমরা কইছি এখন আর বলতে পারি না, কেন? ওই লোকটা মাছের চাষ করুক, মাছের ব্যবসা করুক, তার সম্পদ আছে বলে সে ব্যবসা করে। সামাজিক উন্নয়ন এক কথার মধ্যে হয়ে গিয়েছে। স্বীকৃতি যেটা সমাজকে দেওয়ার, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমাজকে, যারা মাছের সঙ্গে আমরা জড়িত, আমাদেরকে দিয়েছে। হ্যাঁ, माछेर व्यापारे बोल रहे। लखीमपुर विधानसभा केंद्र की जीरीघाट लालपानी क्षेत्र के नतून बाजार इलाके में मकसूद आलम बड़भुया नाम के एक व्यक्ति के प्रतिष्ठान IISD जीरी वैली कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटनी कार्यक्रम में HNC पब्लिक हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक अब्दुल हक बड़भुया ने सभापतित्व किया। उद्घाटनी कार्यक्रम में रत्नदीप देव MD IISD तथा IISD के दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद थे। गांव के वरिष्ठ प्रवीण लोगों की मौजूदगी में इस दिन रत्नदीप देव रॉय, रामजय दत्त चौधरी, शाहरियार लश्कर, राहुल जसवाल, सत्यम भट्टाचार्य, फजीरत उज्जीन चौधरी, कालामिया लश्कर, अब्दुल हक चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे और कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बेकार युवक युवतियों को लाभान्वित होने के साथ साथ अपने कर्मजीवन में नया मोड़ लाने का उम्मीद भी जताया। আমার স্কুলের সম্পদ হলো কম্পিউটার, কিন্তু কম্পিউটার ফ্যাকাল্টি ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল। আর গভর্নমেন্টে দিলে আমি চাচ্ছি মাস্টারকে একটু বলো তোমার আগামী দিনের প্ল্যানিং আর কি আছে। ধন্যবাদ। আপনাদের এখানে আসার এবং আমাদের যে সেন্টারটা করার, আপনাদের আমার মকসুদ ভাইকে আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনাকেও এটা আমি করবো যে মেন উদ্দেশ্যটা আপনাদের মানে এখানে আসার এবং এটা করার মেন উদ্দেশ্যটা আমি আমার মকসুদ ভাইকে এবং আপনাকে তুলে ধরার জন্য আমি এটা আমি হচ্ছে এখানে কম্পিউটার ইলিটারেট হচ্ছে মোর দেন স্যারই বললেন 90%। এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে লিটারেসি ফার্স্ট হচ্ছে, সেকেন্ড হচ্ছে বড় কোর্সগুলো করে ডিফারেন্ট প্রাইভেট গভর্নমেন্ট জবে ট্রাই করার জন্য হচ্ছে ইনস্টিটিউট, ফার্স্ট হচ্ছে লিটারেসি। এই সেন্টারের ডাইরেক্টর হিসাবে কে মানে এটাকে এই সেন্টারের তো ডাইরেক্টর হিসাবে মাকসুদ থাকবে, আর আমরা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের আমি ডাইরেক্টর ISD, আর বাকিরা হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার ISD।
मेन उद्देश्य हिसाबै ये যে যেটা আমার ছোট বড় স্টুডেন্টরা আছেন ছোট ভাইয়েরা বোনেরা এরা কম্পিউটার নলেজে বেজান পিছিয়ে আছেন অনেক পিছিয়ে আছেন আমি চাই যে খুব ভালোভাবে ওরা যে কম্পিউটার নলেজটা কম্পিউটার এডুকেশন যাতে চাম এটাই আমার মেইন উদ্দেশ্য কম্পিউটার বুঝে গেছে এটিএম ব্যবহার করতে পারছে আজকে আমার এই ব্যাংক ও এসবিআই গেলে দেখা যাচ্ছে আমি গিয়েছিলাম আমার মার পেনশনের ব্যাপারে বলছে কাগজ উঠে যাবে আর কাগজ নিয়ে আসবে না মাকে সব কিছু শিখিয়ে দেবে মা আজকে কাগজ তো উঠে যাচ্ছে আজকে ফোন পে তাই ওরা ম্যাট্রিক পাস করে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ওদিকে যায় সিকিউরিটির কাজ এই ইত্যাদি ইত্যাদি করে কিন্তু ওদের সাথে যদি এই সার্টিফিকেটটা থাকে এবং এই ধরনের আইআইএসটির আন্ডারে যদি সার্টিফিকেট থাকে ওরা যথেষ্ট উপকৃত হবে ওদিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন আমাদের সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি দেখা দেওয়া প্রয়োজন এবং আমি আজকে আশা করছি যে এই ইনস্টিটিউট একসময় এমন হবে যে ওদের জায়গায় সংকুলন হবে না আমি এই ইন্স্যুরেন্স দিয়া রাখছি যে কিনারে একটা রুম আমার আছে যদি প্রয়োজনে আমি ওইটিও দিব কিন্তু আমার জিরিবিলির বাচ্চারা যাতে কম্পিউটার এডুকেশন তাই ওরা ম্যাট্রিক পাস করে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে ওদিকে যায় সিকিউরিটির কাজ এই ইত্যাদি ইত্যাদি করে কিন্তু ওদের সাথে যদি এই সার্টিফিকেটটা থাকে এবং এই ধরনের আইআইএসটির আন্ডারে যদি সার্টিফিকেট থাকে ওরা যথেষ্ট উপকৃত হবে ওদিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন আমাদের সকলেরই সেদিকে দৃষ্টি দেখা দেওয়া প্রয়োজন এবং আমি আজকে আশা করছি যে এই ইনস্টিটিউট একসময় এমন হবে যে ওদের জায়গায় সংকুলন হবে না আমি এই ইন্স্যুরেন্স দিয়া রাখছি যে কিনারে একটা রুম আমার আছে যদি প্রয়োজনে আমি ওইটিও দিব কিন্তু আমার জিরিবিলির বাচ্চারা যাতে কম্পিউটার बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूर्ति के अवसर पर करीमगंज जिले के कई क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय गौरव इतिहास वार्ता के रूप में नए प्रजन्म को जानकारी जाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीमांत चेतना मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कई कार्यकर्तागण भाग लिए। अखिल भारतीय संयोजक गोपाल कृष्णन इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। बीएसएफ कमांडर सहित सेना के जवान, जिला उपायुक्त मृदुल यादव, पुलिस सुपर पद्मनाभ बड़ुआ कार्यक्रम में मौजूद रहकर शहीद परिवारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किए और अमर शहीदों की वेदी पर अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। कार्यक्रम में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया ऐसे हमारे बंधुओं की जो रिश्तेदार है उन सबको मेरा प्रणाम। सीमांत चेतना मंच जो बॉर्डर पर राष्ट्र की रक्षा के लिए जो फोर्स काम करता है उनके साथ समाज को जोड़ने के लिए पूरे भारत में काम कर रहा। उस संगठन की ओर से हमको बहुत गर्व है। आज इस बलिदान की 50th ईयर्स में जो बलिदान किया ऐसे हमारे बलिदानियों की परिवार, उनकी पत्नी, सुपुत्र, ये सब इधर आने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट बना। ये एक बड़ा संदेश है। जो बलिदान किया है हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए उनको अभी के पीढ़ी जानना है, मानना है और उनके याद में हमारे जीवन सब हम बिताना है। ये संदेश देने के लिए आज ऐसा एक कार्यक्रम सीमांत चेतना मंच की ओर से तैयार किया और बीएसएफ भी इसके लिए जो उनकी दायित्व है उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए जो बीएसएफ के अधिकारी लोग हैं उनको भी हम बहुत श्रद्धा से नमन करता है और पूरे भारत ये बहुत बड़े मौका है, गर्व की बात है। आप लोगों ने इतनी दूर से भी आया और जो नमन में आप लोग हाजिर हुए, कैसे अनुभव है? हाँ जी, सॉरी। आप लोग बहुत एक गर्व का बात है, आप लोग बहुत दूर से आया और आके ये जो सुनहरा अवसर है इसमें आप लोग योगदान किया। उपस्थित होकर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभूति हो रहा है? देखिए, गर्व की बात भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुख की बात भी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। फ्रेश हो जाता है सब काफ़ी कि यहाँ पर लाया गया उन्हें सामने वो पिक्चर आती है और हम देश के लिए बलिदान तो उन्होंने किया है।
जो अभी जो लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? हम उन्हीं सबके लिए गर्व हम महसूस करते हैं कि उनकी वजह से हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत बहादुर हैं वो लोग। कार्यक्रम तैयार करता है। अभी देखिए जो शहीद हुआ, बलिदानी हुआ, ऐसे लोगों की परिवार लोग अभी तक इधर आया नहीं था, उनको आज ही एक मौका मिला। इसलिए समाज के मन में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण जो बलिदानों के ओर तैयार करना है, इसके लिए हम परिश्रम कर रहा है। इस कड़ी में एक कार्यक्रम अच्छा हो गया, ऐसा हम मानते हैं। और आपका थोड़ा परिचय देना। मैं गोपालकृष्णन, अखिल भारतीय संयोजक, सीमा जागरण मंच, केरल, कोचिन में मेरा केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान रोटरी क्लब के उद्योग से सहयोगी युवा संगठन रोटरी क्लब के सहयोग से जोनल मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप्यायन कार्यक्रम के जरिए कलाकारों ने अपने अपने कार्यक्रम भी पेश किए। इस दिन के कार्यक्रम में रोटरेक्ट डिस्ट्रिक्ट 3240 के अंतर्गत कार्यक्रम के दौरान तरुण संघ के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3240 के जोन 11 के असिस्टेंट गवर्नर हरकिशोर चंद सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे। नवंबर को सीकर के श्री सत्य साई शांति निलयम के कार्यालय में साई बाबा का 96वां आविर्भाव तिथि पालन किया गया। इस वर्ष के अवसर पर पूरे देश के साथ सिलचर शहर में भी अनुष्ठानिक तौर पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 96 जगह पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कन्वीनर संदीप दे, लीजा दे, उदय शंकर चक्रवर्ती, देवाशीष चंद व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। আজকের এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে কি বলতে চাইবেন, কেমন করে চলছে এবং কি কেন উদ্দেশ্যটা কি? শ্রী সাইরাম, শ্রী সত্যসাই সেবা সংস্থা ভারতবর্ষে প্রতি বছর রক্তদান শিবির আয়োজন করে থাকে সত্যসাই বাবার জন্মদিন উপলক্ষে। এবার ওনার 96তম জন্মদিবস উপলক্ষে সত্যসাই সেবা সংস্থা ভারতের উদ্যোগে সংকল্প নেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের যে ন্যূনতম 96টি স্থানে একই দিনে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। তো আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি ভগবান বাবার কৃপায় 200টি স্থানের অধিক স্থানে একই সঙ্গে আজ রক্তদান শিবির আয়োজন হচ্ছে। তো এরই অঙ্গ হিসেবে আজ আমরা শ্রী সত্যসাই সেবা সমিতি শিলচর এর অংশীদার হয়েছি এবং এখানে রক্তদান শিবির চলছে। আমাদের প্রায় 20 জনের কাছাকাছি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে এবং রেজিস্ট্রেশন চলছে। আশা করি ভগবান বাবার কৃপায় এবং সকলের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হবে। সমাজ যে নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন পড়ে এবং আমাদের দেশের সুধী নাগরিকবৃন্দ এই প্রয়োজন
পূরণ করার জন্য নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন এবং এই ধরনের আয়োজন আরও হবে, আরও অনেকেই করবেন এবং আমরা সত্যসাই সেবা সমিতি, শ্রী সত্যসাই সেবা সমিতির তরফেও ভবিষ্যতেও এই ধরনের আয়োজন আরও করব, এইটুকুই আশা রাখবো এবং ভগবান বাবার শ্রীচরণ কমলে অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা জানাবো। জয় সাই। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম জয়শঙ্কর চক্রবর্তী। ধন্যবাদ। এর উদ্দেশ্যটা কি রক্তদান শিবিরে কী বলতে চাইবেন সাধারণ? দেখুন, আমরা সর্বদাই এটা জানি, বাবা আমাদের শিখিয়েছেন যে লাভ বল সার বল, এবং ছোটোবেলা থেকেই আমরা শুনে এসেছি রক্তদান মহাদান, রক্তদান জীবনদান। আজকে সত্যসাই বাবার 96তম জন্মতিথি উৎসবে আমরা প্রত্যেকবারের মতো এই বছরও রক্তদান শিবির আয়োজন করেছি এবং অন্য বছরের থেকে এই বছরের রক্তদান শিবিরটি আরও ব্যতিক্রম। যারা বরাক বার্তার মাধ্যমে দেখেছেন যে আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণেই রক্তদান করছে এবং এটা কিন্তু শুধু শিলচরে হচ্ছে তা নয়, পুরো ভারতবর্ষে সাই বাবা, সত্যসাই বাবার অর্গানাইজেশন এবং সত্যসাই বাবার সেবা সমিতির যে পুরো ভারতবর্ষে যে সমিতিগুলো আছে প্রত্যেকটি সমিতিতে এই রক্তদান শিবির আজকে চলছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক শিবিরেই প্রায় 50 জন, 60 জন, 100 জন, কোনো জায়গায় 100-এরও ঊর্ধ্বে মানুষ রক্তদান করছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের মন্দিরে এখন অবধি আমরা 20 জনের উপরে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং 18 নম্বরতম রক্তদান চলছে এবং আজকের এই পুণ্য লগ্নে বাবার 96তম, আমরা আগামী 23শে নভেম্বর বাবার 96তম বাৎসরিক উৎসব, জন্মতিথি উৎসব, এবং সেই উৎসবকে আমরা মাথায় রেখে এই রক্তদান শিবিরটি আয়োজন করেছি এবং এখন অবধি আমাদের রেসপন্স খুবই ভালো। আমরা 18 জন অবধি এখন অবধি রক্তদান করেছি এবং সত্যসাই বাবা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আমি ইউথ কোঅর্ডিনেটর বরাক বার্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই रक्तदान शिविर की कवर करार जন্য। हाफलोंग के उमरासू क्षेत्र में फैल्कन फेस्टिवल को लेकर लोगों में उत्साह के दौर देखने को मिली। रात भर मनोरंजन संगीत पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए और तो कई जाने माने कलाकारों ने अपने कार्यक्रम पेश कर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। रात भर लोगों ने झूमते नाचते गाते इस फैल्कन फेस्टिवल का लुत्फ उठाया। तेरे बिना न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे बिना न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ जाएंगे खत्म, हाँ तुझे कितना चाहे और क्षेत्र के जाने माने क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ता को दुख से मरीगांव में आयोजित होने वाले अंतर जिला महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं को टी शर्ट प्रदान किया गया। कोच मंतुषा सिन्हा को हाथों यह सामग्री प्रदान किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में एजीएस अरिजीत गुप्त, एजीएस एडम जादव पाल और कोच के साधारण संपादक सजल लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के चलते खिलाड़ियों में उत्साह की माहौल भी देखने को मिला।
এবছর আমাদের শিলচর জেলা দল মরিগাঁও খেলতে যাওয়া টিমগুলোর মধ্যে যে আমাদের মহিলা ফুটবলাররা যারা গোল করেছেন ওনাদেরকে খুঁজের পক্ষ থেকে একটি করে টি শার্ট দেওয়া হয় এবং সঙ্গে দেওয়া হয় ওনার কোচ মন্টু সিনহাকে একটি টি শার্ট। সবাই খুব ভালো প্লেয়ার, আশা রাখি আগামীতে রাজ্যিক দলে স্থান পাবে। এই আশা রেখে আমরা খুঁজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেছি, ওনারা যাতে ভালোভাবে খেলতে পারেন সেই আশা আমাদের। ধন্যবাদ। তারা তিনজন, হ্যাঁ তুমি সরে যাও, কোচ সরে যাও। দেখি গেঞ্জিরা তোমরা এদিকে দেখো, এইদিকে দেখো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम गण परिषद दल के कछार जिला सभापति के पद पर हाईकमान ने आलिया अहमद हजारी को किया चयन, निकाला गया भव्य रैली, एजीपी कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। कई दफा मांगों को लेकर असम स्टेट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए किया खुलासा, राज्य और केंद्र सरकार पर शोषण नीति का लगाया गया आरोप, संगठन में दरार डालने की चल रही है प्रयास। असम बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के सहयोग से तथा कछार डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस एसोसिएशन के उद्योग से शिलचर के गांधी भवन में आयोजित हुआ पहला मिस्टर बराक वैली 2021 प्रतियोगिता, भाग लिया विभिन्न क्षेत्र के उत्साही खिलाड़ियों ने। शिलचर के डॉन बॉस्को स्कूल में ऑल असम कौशु कुंफू एसोसिएशन के उद्योग से आयोजित हुआ प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम, कराटे प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्र के युवकों ने दिया योगदान, छात्र छात्राओं में देखी गई उत्साह की दौड़। करीमगंज जिले के बाजारी चौरा चुराईबाड़ी क्षेत्र में सेना के जवानों के लॉरी के जरिए सरबराह किया जा रहा था 12वीं सुपारी, धर दबोचा पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।